बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब दुश्मन दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबे बना रहा हो, उन सरहदों पर हालात मुसलसल बदल रहे हों, तो हर मुल्क की ज़रूरत होती है कि एक ऐसे हथियार की जो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के एक ऐसे हथियार की बात करेंगे जो खामोशी से तैयार हुआ और आज पूरे रीजन में खौफ की अलामत बन चुका है। एक ऐसा ड्रोन जो ना ही अमेरिका और इसराइल के पास है और ना ही कभी भारत इसी तरह का हथियार ले सकता है। दोस्तों, एक वक्त था जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में मौजूद था। आए रोज़ वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के ख़िलाफ़ वर्जी करता, ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर तक हमला करता और फिर आराम से निकल भी जाता। पाकिस्तान ने कई बार अमेरिका से मुतालबा किया कि अगर वो पाकिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करना चाहता है तो हमें ये ड्रोन्स टेक्नोलॉजी फराहम करे ताकि हम अपने इलाकों में कार्रवाई खुद कर सकें। लेकिन अमेरिका ने हमेशा टाल मटोल से काम लिया। वो अपनी नई ड्रोन्स टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर करने पर हरगिज़ तैयार नहीं था। पाकिस्तान के बार बार कहने के बावजूद अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। फिर दोस्तों, पाकिस्तान ने फैसला किया कि क्यों न कि खुद इस टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए और अपने ड्रोन्स तैयार किए जाएं। ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के दो बड़ी दिफाई इदारों को सौंपी गई। एक नाज़रीन नेस्कॉम की, एक दूसरा था गेट्स मंसूबा। ये था कि दो किस्म के ड्रोन्स तैयार किए जाएं, ऐसे ड्रोन जो सर्वेलियंस जासूसी कर सके और जंगी कार्रवाई भी कर सकें, और दूसरा ऐसा ड्रोन तैयार किया जाए जो कि सिर्फ सर्वेलियंस के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जंगी ड्रोन्स के लिए बुराक का मंसूबा शुरू हुआ जिसका डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग नेस्कॉम ने की थी, और जासूसी ड्रोन्स के तौर पर शाहपर ड्रोन का डिज़ाइन नेस्को अहम ने तैयार किया, जबकि इसको मैन्युफैक्चरिंग गिट्स कंपनी ने की। नाज़रीन, ड्रोन्स की ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स मकामी सतह पर तैयार करने की कोशिश की गई, और जो पुरज़ात पाकिस्तान में तैयार नहीं हो सकते थे इनके लिए बैरूनी ममालिक से रब्ता किया गया। दोस्तों, शाहपर ड्रोन को 2012 में और बुराक को 2013 में मुतारिफ़ करवाया गया, जो पाकिस्तान दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल हो गया जिनके पास अपने मकामी ड्रोन्स टेक्नोलॉजी मौजूद थी। बुराक का कोई दूसरा वर्जन नहीं बनाया गया, लेकिन शाहपर ड्रोन जो इब्तिदा में सिर्फ जासूसी के लिए बनाया गया, बाद में इसके मुख्तलिफ कमबैक वर्जन भी तैयार किए गए। नाज़रीन, 2013 में पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी के शाहपर 1 का पहला स्क्वाड्रन मिला, जिसमें शामिल थे 5 ड्रोन्स, एक कम्युनिकेशन स्टेशन और एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। नाज़रीन, ये ड्रोन 7 मीटर लंबा था, स्पेशल इंजन वाला कैनॉट कॉन्फ़िगरेशंस और आर्म्स 1E और ट्रैक से लेस, जो कि इस्लामाबाद के करीब एरो प्लांट में तैयार किया जाता था। ज़िमर 1 एक मल्टी टैरेट सेंसर जिसके मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के एरो यानी कि एडवांस इंजीनियरिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद के करीब अपनी फैसिलिटी में डिज़ाइन किया और तैयार किया। नाज़रीन, शाहपर 1 और इब्तदाई शाहपर 2 मॉडल का बुनियादी EO और IR वर्जन ये इलेक्ट्रॉनिकल, ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स का मजमूआ है जो कि दिन और रात में निगरानी, रिकॉर्डिंग्स, टारगेट लोकेशंस ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ इंजन और टाइप बाहर से आते थे, बाकी तमाम चीज़ें पाकिस्तान में तैयार होती थीं। ये ड्रोन्स खुद का टेक ऑफ, लैंडिंग्स और पैराशूट रिकवरी के सलाहियतें रखते था, 14 घंटे तक परवाज़ कर सकता था और 50 किलोमीटर तक लाइन ऑफ साइट डाटा लिंक से तैयार रखता था। नाज़रीन, इसके बाद गिट्स ने शाहपर 2 पर तेज़ी से काम शुरू किया, जो कि 2016 में शुरू हुआ और 2021 को पाकिस्तान ने डे परेड पर पहली बार दिखाया गया। ये शाहपर मैथ से बड़ा ताकतवर और मुकम्मल तौर पर आर्म वर्जन था, जो कि 8 मीटर लंबा, 9.45 विंग स्पिन, 175 किलो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, 175 हॉर्स पावर टेक्स इंजन। नाज़रीन, इसमें 50 किलो का नंबर 1 2 टैरेट भी लगाया गया था। इसमें 50 किलो अंदरूनी पेलोड और 2 हार्ड पॉइंट्स 60 किलो वजनी ब्रेक लेज़र की गाइडेड मिसाइल लेकर जाने की सलाहियत भी लगाई गई।
शाहपर 2 की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत ये है कि इसमें सेट में कॉम यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए 1500 किलोमीटर से ज़ायद फासले पर मुकम्मल कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर बैठा ऑपरेटर भारत, अफगानिस्तान, बहरे अरब तक ड्रोन चला सकता है, जैसे वो ग्राउंड स्टेशंस को बिल्कुल पास ही हो। नाज़रीन, ये सलाहियतें एम लाइन ऑफ साइट डाटा लिंक से बिल्कुल अलग और कई गुना ताकतवर है। लाइन ऑफ साइट डाटा लिंक ड्रोन और ग्राउंड स्टेशंस को दरमियान बराह रास्त रेडियो मवासलात का निज़ाम है, जबकि सेट कॉम एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। नाज़रीन, ड्रोन पर लगा छोटा सा सैटेलाइट एंड डाटा तकरीबन 30 से 40 सेंटीमीटर का डिश या फ्लैट पैनल का यू हैंड के एक बैंड फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के अपने सैटेलाइट पाकसेट IR यानी कि खुद ही सैटेलाइट से ये लिंक होकर रियल टाइम वीडियो और टेलीमीटर्स कंट्रोल कमांड सब सैटेलाइट के ज़रिए होता है। दोस्तों, ये इंटीग्रेट चैनल होता है, यानी कि इसे दुश्मन की जैम नहीं कर सकता। यानी ड्रोन बहरे अरब में 1500 किलोमीटर दूर हवा और अब इस्लामाबाद में बैठकर लाइव वीडियो देख सकते हैं, टारगेट लॉक कर सकते हैं और एक ब्रॉक मिसाइल फायर कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर परवाज़ के दौरान इंजन बंद हो जाए तो नाज़रीन शाहपर 2 ड्रोन को ज़मीन पर उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हवा में ही रहकर दोबारा इंजन स्टार्ट कर लेता है। दोस्तों, इसके लिए शाहपर में खुद कार इंजन रीस्टार्ट ऑप्शन मौजूद है, जो कि तैयारे के अंदर बोर्ड कंप्यूटर से मुंसलिक होता है। अगर इंजन बंद हो जाए, ये सिस्टम फ़ौरन डिटेक्ट करता है और फिर प्लेस को मुख्तलिफ रफ्तार से घुमा कर इग्निशन सेक्योनी दोबारा चलाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कार का इंजन दोबारा से स्टार्ट किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, ये अमल बिल्कुल हवा में होता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर ड्रोन का इंजन बंद हो जाए तो आम UAV ज़मीन पर गिर सकते हैं, मगर शाहपर ड्रोन दोबारा इंजन स्टार्ट करके मिशन जारी रख सकता है। रीस्टार्ट की सलाहियत इससे ज़्यादा महफूज और काबिल एतमाद बनाती है। एक खसूसियत शाहपर को लम्हे में रिकॉर्डिंग्स मिशंस के दौरान ज़्यादा मौसर बनाती है और समंदर के ऊपर परवास के दौरान अगर इंजन फेल हो जाए तो ड्रोन्स के पास ज़मीन पर उतरने का मौका नहीं होता। इसलिए नाज़रीन, मिड एयर रीस्टार्ट अप्लाई 7 टेक्नोलॉजी। इसके अलावा नाज़रीन, इसमें रीडायरेक्टेबल लैंडिंग गियर्स और इसके मैट्रिक लैंडिंग भी कर सकता है। नाज़रीन, फ़र्ज़ करें ड्रोन फ़िज़ा में परवाज़ कर रहा है और अचानक से इसका लैंडिंग गियर किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से बंद हो जाए। अब जब वो दोबारा ज़मीन पर उतरने की कोशिश करे तो मतवाज़न लैंडिंग नहीं कर पाएगा। यही वो लम्हा है जब जेट मैट्रिक लैंडिंग यानी कि गैर मुतवाज़िन लैंडिंग की सलाहियत का काम आती है। गैर मुतवाज़िन लैंडिंग का मतलब यही होता है कि ड्रोन्स एक जानिब झुककर एक पेस के ज़ाविये से ज़मीन पर उतरेगा, यानी कि इसकी लैंडिंग गेट कंट्रोल सर्विसेज विंग्स मुकम्मल तौर पर लाइन में ना होंगे, तो फिर ये सिस्टम इससे महफूज लैंडिंग करवाता है। ये लैंडिंग मुकम्मल तौर पर बैलेंस नहीं होती, मगर कंट्रोल्स और महफूज होती है। दोस्तों, ड्रोन के इन बोर्ड फ्लाइट कंप्यूटर्स और जेस्कोपिक सेंसर्स इसके मुसलसल ज़ाविये और प्रेशर्स को एडजस्ट करते रहते हैं ताकि वो बगैर क्रैश के ज़मीन को छू ले। नाज़रीन, इस ड्रोन में IF ट्रांसपोंडेंट भी है, जो कोई ड्रोन फाइटर जेट या नेवी का सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट फ़िज़ा में परवास करे तो ये रडार पर वो एक सिग्नल या एक बल्ब के तौर पर नज़र आता है। एक नाज़रीन, सवाल ये है कि रडार को किसी को पता चलता है कि ये अपना जहाज़ या दुश्मन का जहाज़ है? बस यही वो लम्हा होता है जब IFF ट्रांसपोंडेंट आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड्स और फोर्स सिस्टम का काम करता है। दोस्तों, IFF ट्रांसपोर्टर्स एक इलेक्ट्रॉनिक शनाख्ती निज़ाम है जो कि तैयारी के साथ अपने शनाख्त भी पीछे इंडिडेंस ट्रांस करने का इजाज़त देता है। यानी जब कोई मिलिट्री रडार किसी तैयारे को ट्रैक करता है तो एक इंटीग्रेट चैलेंज सिग्नल भेजता है। ड्रोन के अंदर लगाई IFF फाउंडेड इस सिग्नल को डिटेक्ट करके कोडेड रिप्लाई भेजता है कि वो कह रहा हो कि मैं दोस्त हूँ और मेरा ID कोड फलां है और मैं पाकिस्तान नेवी के कंट्रोल में हूँ।
اگر ناظرین ایسا رپلائی نہ آئے تو ریڈار اسے ان نون پوٹینشیل تردید قرار دیتا ہے۔ ایسا کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کا اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو تباہ کر دے گا۔ ناظرین، جیسا کہ 2019 میں انڈیا کے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اپنے پہلے ہیلی کاپٹر کو شوٹ ڈاؤن کر دیا تھا، یہ ڈرل انٹرنل پائلٹ ایشنز بھی رکھتا ہے۔ ناظرین، جب ہم شاہپر جیسے ڈرون کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں ایک مکمل خود کا سسٹم آتا ہے جہاں کوئی انسان ان بورڈ نہیں ہوتا اور ہماری پرواز ایک گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن سے کنٹرول ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین، انٹرنل پائلٹ پوزیشنز کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ یہ ڈرونز میں کوئی پائلٹ بیٹھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرون کے اندر ایک ایسا ان بورڈ کنٹرول سسٹم موجود ہے جو ایک ہیومن پائلٹ کے ڈیسیجن میکنگ لاجکس کو سمولیٹ کر سکتا ہے۔ ناظرین، انٹرنل پائلٹ پروگرام دراصل ایک فیل سیف میکنزم ہے۔ اس کا مطلب کہ ڈرونز کے اندر ایک ایسا سسٹم لگا ہوتا ہے جو کہ انسانی پائلٹ کے فیصلے کرنے کی صلاحیت کو سیمولیٹ کرتا ہے۔ اگر دوستوں گراؤنڈ کنٹرول لنک ٹوٹ جائے، کمیونیکیشن جیم ہو جائے یا جی پی ایس فیل ہو جائے اور دشمن کے الیکٹرونک وارفیئر پھر سے شروع ہو جائے تو ڈرون خود کار طور پر پائلٹ لاجک میں چلا جاتا ہے، تعویر ٹھیک کرتا ہے، رکاوٹوں سے بچتا ہے اور خود سے محفوظ سین بیس واپس پر آ جاتا ہے۔ دوستوں، شاہپر ڈرون چونکہ UCEV کمبیٹ ٹیسٹڈ ڈرون ہے اور اب شاہپر 3 میری ٹائم آپریشنز میں شامل ہو چکا ہے۔ دوستوں، وہاں الیکٹرونک جیمنگ سگنل یا سیٹلائٹ سگنل ڈسٹرب ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ڈرونز کے اندر انٹرنل پائلٹ لاجک نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کریش یا اینیمی کیپچرز کا شکار ہو سکتا ہے۔ دوستوں، یہ ڈرون سرویلنس میں 20 گھنٹے اور 12 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے اور 23,000 فٹ تک جا سکتا ہے اور ورک میزائل سے 8 کلومیٹر دور سے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے۔ 2023 میں یہ شاہپر 2 بلاک 2 آیا جس کا انڈیورنس اور سگنل مزید بڑھ گئے اور 2025 کے انڈیا پاکستان کنفلکٹ میں سروس آف دا ٹارگٹ دونوں کے لیے استعمال ہوا۔ روٹرز اینڈ پاکستانی سروسز کے حوالے سے اس کی کارکردگی کی تصدیق بھی کی تھی۔ دوستوں، یہ شاہپر 2 ڈرون لیکن پاکستان کا شاہپر 3 ڈرون سب سے بڑا اور سب سے جدید ترین ڈرون ہے اور اب یہ نیوی ورژن میں بھی آ چکا ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کا اپنا بنایا ہوا ڈرون سب سے جدید ترین ہے۔ ویسے ناظرین، ساؤتھ ایشیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جس سے مقابلہ کیا جا سکے سوائے انڈیا کے، لیکن ناظرین، انڈیا کے پاس اسی قسم کا جدید ترین ڈرونز نہیں ہے، بلکہ ڈرون ٹیکنالوجی میں انڈیا پاکستان سے کئی سال پیچھے ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہپر 3 ڈرون کے بارے میں۔ شاہپر 3 اب تک پاکستان کے دفاعی صنعت کا سب سے جدید ترین اور سب سے طاقتور ان میڈ کمبیٹ ایریل وہیکل ہے جو کہ 2020 سے خفیہ طور پر ڈیولپ کیا جا رہا تھا اور ناسا کام نے اس کے لیڈرشپ تب کی گئی جب گیٹس نے اس کے مارکیٹنگ اور پروموشنز کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ناظرین، اس کی کل ڈیولپمنٹ لاگت $100 ملین امریکی تک رہی جو کہ پاکستان کے مقامی صلاحیتوں کی بدولت نسبتاً کم رہی اور یہ لاگت امریکہ کے MQ-9 جیسے ڈرونز کی ڈیولپمنٹ کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ 2023 میں IDF ترکی میں اسی کا ماڈل پہلی بار دکھایا گیا تھا جہاں گیٹس نے اسے گروپ UCAV4 کے طور پر پیش کیا گیا تھا اور پھر نومبر 2024 میں کراچی کے آئیڈیاز ایکسپو میں گیٹس کے CEO اسد کمال اور پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر نے اسے آفیشلی طور پر انویل کیا تھا جو کہ اس کی پہلی پبلک ایئرونس تھی۔ دوستوں، یہ میڈیم ایٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس کلاس کا UCAV ہے جو کہ براہ راست امریکی MQ-9 ریپر، چینی سے CH-4 اور ترکی کے NKS جیسے ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے ونگز 220 میٹر تک جبکہ میکسیمم ٹیک آف ویٹ 1650 کلو گرام تک ہے۔ اس میں 2 انجن کنفیگریشن دستیاب ہیں جن میں سے ایک 140 ہارس پاور والا اور دوسرا 170 ہارس پاور والا جو کہ مختلف مشنز کے لیے ویریبل ہوتا ہے۔ آپریشنز کے لیے ناظرین، شاہپر 3 کے تمام
ایویونکس لوکل تیار کیے گئے جو کہ پاکستان کی ٹیکنالوجیکل خود مختاری کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیٹ فارم کی صلاحیت جہاں 1500 کلومیٹر تھی وہاں یہ 2000 کلومیٹر تک پہنچ چکی ہے، اور اس میں ایک الیکٹرونک انٹیلیجنس ہے اور ایک ایکروک سمارٹ ٹارپیڈو سے لیس ہو سکتا ہے، جبکہ ناظرین مستقبل میں یہ سوک 220 ایئر لانچ کروز میزائل اور عزب 81 سمارٹ بوم جیسے ہتھیار بھی انٹیگریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ دوستوں اس کی رینج 3000 کلومیٹر تک ہے، جبکہ انڈیورنس مشنز 40 گھنٹے تک ہے، اور عام موڈ میں یعنی کہ اصل ایس لیس ہو کر یہ 20 گھنٹے تک یہ پرواز کر سکتا ہے۔ اس کی سرویلنس 41,000 فیٹ تک پہنچ سکتی ہے۔ ناظرین اینٹی سب مرینز کے لیے بھی اسی بے ادراک لائٹ ویٹ ٹارپیڈو جو کہ پاکستان کا اپنا بنایا ہوا پہلا ٹارپیڈو ہے، جو کہ امریکی مارک 54 کا لو کاسٹ انٹیٹیوڈ ہے۔ یہ 1300 فٹ گہرائی تک جا سکتا ہے اور اس کی رینج 8 کلومیٹر تک ہے، اور یہ ایگزسٹ ہومنگ اور ڈرونز کے علاوہ یہ ہیلی کاپٹرز، میری ٹائم پٹرول ایئر کرافٹ سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ عام وہیکلز جیسے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں دشمن کے قافلے، ٹھکانے اور مضبوط ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے حیدر 1 پاکستان کا اپنا بنایا گیا براق لیزر گائیڈڈ میزائل ہے، جس کی ایکوریسی 90% تک ہے اور یہ رینج 8 کلومیٹر تک ہے۔ ناظرین بوم میں یہ البدر لیزر بم کیری کر سکتا ہے جو کہ 25,000 فٹ کی بلندی سے ڈراپ کیا جا سکتا ہے۔ اس بم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لیزر گائیڈڈ ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایکوریسی اور پریسیجن کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ لیزر گائیڈڈ بم بھی پاکستان نے خود ہی اپنا بنایا ہے۔ دوستوں مستقبل میں اس میں ایئر لانچ کروز میزائل انٹیگریٹ کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ پاکستان کا اپنا بنایا ہوا اسٹیلتھ 3 میزائل ہے، جس کی رینج 350 کلومیٹر تک ہوگی، اور یہ دشمن کے ریڈار کو چکمہ دے کر ہائی ویلیو اور ایم ٹارگٹ پر ہائی پریسیجن سٹرائک کر سکتا ہے۔ یہ بھی ناظرین پاکستان نے خود بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں عزب 81 بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا جو کہ ایک سمارٹ بوم ہے، اور یہ بھی پاکستان نے خود بنائے ڈرون میں ایئر ٹو ایئر کمبیٹ لڑنے کی صلاحیت بھی ڈالی گئی، جس کے لیے اس میں پاکستان کے اپنے بنائے گئے فاز فیملی کے ایئر ٹو ایئر میزائل انٹیگریٹ کیے جائیں گے، جن میں شارٹ رینج کے میزائل بھی شامل ہوں گے، اور بیونڈ ویژول رینج والے بھی فاز میزائل بھی نصب کیے جائیں گے۔ یہ میزائل انٹیگریٹ کر کے ہوگا یہ کہ شاپر 3 وقت آنے پر کسی بھی ایئر کرافٹ کے ساتھ بھی لڑ سکے گا۔ اس کا کہا BBR میزائل اسے دوری سے لڑنے کی صلاحیت دے گا، جس سے دوستوں یہ ہوگا کہ یہ پورے فائٹر جیٹ کو بھی تباہ کر سکے گا۔ دوستوں شاپر 3 میں AI ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جائے گا، جو کہ اس ڈرون کو مزید خطرناک اور ایکوریٹ بنا دیتا ہے۔ شاپر 3 میں ایک مصنوعی ذہانت کا استعمال ہے۔ اسے سمارٹ USAV کے خود سے سوچنے کا فیصلہ کرنے اور خود کو مشنز کرنے پر پلیٹ فارم بنا دیتا ہے۔ دوستوں AI مکمل طور پر پاکستان، لیسکام اور ایرو کے لوکل ٹیموں نے ڈیولپ کیا ہے۔ اس کا ناظرین کوڈ بھی انٹیگریٹڈ ہے اور یہ پابندیوں سے بھی آزاد ہے۔ AI کا استعمال کر کے شاپر 3 ڈرون خود ٹارگٹ کو پہچان سکتا ہے۔ شاپر 3 کا زمر 3 سینسرز اور سارے ڈور پر سیکنڈ 1000 تصاویر کھینچتا ہے، اور AI ان تصاویر کو ریئل ٹائم میں اینالائز کرتا ہے اور خود بخود فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ٹینک یا ٹرک یا دشمن کا ٹینک یا عام گاڑی کا قافلہ۔ ناظرین ایک بار ٹارگٹ شناخت ہو جائے تو AI ٹارگٹ کو لاک کرتا ہے، اس کی حرکت کو پیش گوئی کرتا ہے، مثلاً گاڑی 60 کلومیٹر فی گھنٹہ پر جا رہی ہے اور 5 منٹ بعد کہاں پر ہوگی۔ یہ ڈرون خود ایڈجسٹ کرتا ہے تاکہ ٹارگٹ ویلیو سے باہر نہ جائے اور گراؤنڈ اسٹیشن پر آپریٹ صرف اب ایریا اور اس سے ہی تک سرویلنس کے لیے کہا تھا، اور یہ ایندھن بچانے کے لیے دشمن ریڈار سے بچنے کے لیے خود ہی فیصلہ کرتا ہے اور بہتر روٹ سلیکٹ کرتا ہے۔ ناظرین سیٹ کو اہم لنک ٹوٹ جائے تو لائن آف سائٹ پر سوچ کرتا ہے، اور یہ پھر یہ سب ڈرونز
और फिर ये सब जोन में वापस आ जाता है। ये मुकम्मल तौर पर लोकल प्रोडक्शन पर मबनी है, सिर्फ इंजन बाहर से आता है और बाकी तमाम चीज़ें जैसा कि एवियोनिक सेंसर्स, हथियार और सिस्टम पाकिस्तान में बनते हैं, जिसके वजह से कोई भी बैनुल अक़वामी पाबंदी इसकी प्रोडक्शंस या इसके इस्तेमाल को रोक नहीं सकते। दोस्तों, ये पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी में मुकम्मल खुद मुख्तार बना देती है। इसके सेट फॉर्म, इसकी सलाहियत इसे पाकिस्तानी सरहदों से भी बाहर ऑपरेट करने की इजाज़त देती है। इसके लोकल प्रोडक्शंस की वजह से लागत भी कम है और एक शाहपार 2 की कीमत तकरीबन $5 मिलियन है। मुस्तकबिल में शाहपार ड्रोन सोम ऑफिशंस के सलाहियत भी शामिल की जा रही है, जो कि कई ड्रोन्स को एक साथ कंट्रोल करके दुश्मन के दिफाई लाइंस को तोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं QS इंजन, यानी कि इस ड्रोन का कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों, इंडिया का जो अपना बनाया हुआ ड्रोन जो सबसे बेहतरीन ड्रोन है वो DRDO का ड्रोन है। एक्चुअली अभी तक नाज़रीन कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि इंडिया अभी तक कोई भी मुकम्मल ड्रोन नहीं बना सका। 2002 में ये बनने वाला स्टार्ट हुआ और अभी तक ये डेवलपमेंट मोड में है। 2022 में इसकी पहली फ़्लाइट हुई, इसके बाद इस पर कोई अपडेट नहीं आई। इंडिया के पास DRDO और रसम भी है और स्टोन ने 2009 में पहली परवाज़ भरी और ये आज तक इसी तरह। दोस्तों, इंडिया के कई ड्रोन्स अंडर डेवलपमेंट हैं। इंडिया के पास दूसरे ममालिक से खरीदे गए ड्रोन्स भी, वो भी शाहपार के मुकाबले में कुछ नहीं। दोस्तों, इंडिया के पास IAI हेरोन ड्रोन जो कि इसराइल से ख़रीदा गया है, इसमें कोई लड़ने की सलाहियत नहीं, ये सिर्फ जासूसी ही कर सकता है। और फिर इंडिया के पास एक और इसराइली ड्रोन भी है जो कि सर्चर्स ड्रोन है। ये भी पहले वाले ड्रोन का भाई है जो कि सिर्फ जासूसी ही कर सकता है। दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका से MQ-9 ड्रोन खरीदे, लेकिन ये कब डिलीवर होंगे इसका कोई आइडिया ही नहीं। दोस्तों, आप लोग हैरान होंगे कि इंडिया इस दौर में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में इतना पीछे क्यों, या फिर इनके पास कोई ऐसा ड्रोन है जो मुझे सर्च करने पर नज़र नहीं आ रहा। इसके मुकाबले में अगर नाज़रीन पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास कमबैक ड्रोन में 8 मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स हैं। जासूसी ड्रोन तो ना दिन दूर की बात है। पाकिस्तान के पास तुर्की की कैंची ड्रोन, अपना शाहपार ड्रोन और बुराक ड्रोन है। तुर्की और पाकिस्तान का ज्वाइंट ड्रोन अनका, तुर्की का TB2 ड्रोन और चीन का विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स और चीन का BCH फ्रेंड ड्रोन मौजूद है। पाकिस्तानी ड्रोन्स की पूरी एक फौज बनाकर बैठा हुआ है और आर्मीनिया और अज़रबैजान की लड़ाई से पाकिस्तान ने काफ़ी कुछ सीखा। मेड वन टेक्नोलॉजी की अहमियत भी शामिल है। वैसे नाजरीन, इंडिया हमें गरीब कहते रहते हैं और ख़ुद एक मुकम्मल छपरी किस्म का ड्रोन भी नहीं बना सके। दोस्तों, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।